आदाब नाजरीन खबरन हुंद बुलेटिन हेत हाजिर दसलाब करो खास खबरों सत गोंड ब्राड सोपर जडपे मज 3 मिलिटेंट मारे मौजूदा कोरोना हालातन मज योग वमेज हज किरण योगा डेस पे वजीर अजम सुन तकरीर जम्मू कश्मीरस मज तकरीबन हुंद सांझ मुल्कस मज कोरोना निश सेहतयाबी हंदिस शरहस मज लगातार हुरियर कोरोना वैक्सीन किस तवसी शुद प्रोग्रामस आगाज तो कोरोना सूरत हाल नजर तल थवित योहस अमरनाथ यात्रा मनसूख खबर तफसील सान सोपर किस गोंड ब्राड गामस मज झड़प दौरान 3 मिलिटेंट मार सपदमत यमन मज लश्करी तोयबो कमांडर मुदस्सिर पंडित तो गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल पुलिसन इन मिलिटेंटन हज हलाकत बड़ कामयाबी गंजरमत अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुन पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन से मुदस्सिर पंडित तो खुर्शीद मीर नावक मुकामी मिलिटेंट 3 सरपंच 2 साबिक मिलिटेंट तो 2 हुर्रियत कारकुन मारनस मज मुलवस तमो वो यम 3 मिलिटेंट सोपर अकिस हमलस मज मुलवस यथ मज 2 पुलिस एहलकार तो 2 आम शहरी मार सपदमत। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और इसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। दुनिया कन करीबन 1namtan मुल्कन मज आवाज योगा डे मनावन अत सिलसिलस मज सब्ज द्रुस मुल्कस मज कह तकरीब यम कोरोना वायरस किन सेठी मौखसर रोज कोरोना सूरत हाल नजर तल थवित कोर ज्यादा लुको गरन मज योगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोर सुबह 6:30 बजे योग अम पत कौम के नाव किस खिताबस मज वोन तमो मौजूद सूरत हाल मज नेरने बापत योगा वमेज हज अख जच तमो वोन मेडिकल साइंस तु रवायती इलाज सेहत याबी हुन तरीक़ार पानस पे जोर दिवान तो यह तरीक़ार काफ़ी हदस ताम योगस मज पोशीदा। योगा डे के सिलसिलस मज सदर जमहूरिया तो नायब सदर जमहूरिया लुकन मुबारक कोरमुत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंदन कोर अत मौके पर राष्ट्रपति भवन के सब्ज जारस पर योग आसन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कोर बैनुल योगा डे किस मौके पर लुकन मुबारक अकिस पैगामस मज वोन तमो योगा सत जिस्मनी तो नफसियाती तौर बेशुमार फायदे हासिल सपदान। योगा किस आलमी दोहस पे आई जम्मू कश्मीरस मज तह तकरीब मुनक्कद करने। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंगन तुल शाल टैंक किस यूनानी हस्पतालस मज अकिस प्रोग्रामस 10 अत मौके पर वेचनो योगा क्यों माहिरों योग हक फायदे। आज सबद आयुष के एहतमाम श्रीनगर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर डॉक्टर रुखसाना से निगरानी मज योगा प्रोग्राम कोविड रहनुमा असूलन पे अमल करान कर अत प्रोग्रामस मज 100 खुद ज़ायद नफरों शिरकत। वर्ल्ड मुख्तलिफ एक्सरसाइज कराई जाती हैं क्योंकि योगा जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें खाली एक्सरसाइज नहीं बल्कि इट्स कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इसमें ये कंसेप्ट है कि it creates the oneness of body mind and soul। नेशनल आयुष मिशन है उसका तो मेन कंपोनेंट है वी हैव टू मूव डोर टू डोर एंड डिलीवर आवर सर्विसेज एट डोर स्टेप्स। श्रीनगर योग डे के सिलसिलस मज तकरीब पे बोला वो बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट को इंचार्ज आशीष सूदन जे पार्टी हिंद कारकुन वजीर अजम मोदी सुन नजरिया पे कनिया कुमारी ताम फैलावन किस वादस पे कारबंद तमो वो यली जुव और आसे तेली जहां और आसान। बड़गाम ते मनो बीजेपी योगा डे अत मौके पर व्यसन तकरीर करने वाले जहनी दबाव कम करने बापत योगा करने की अहमियत तकरीर करने वाले वो योग करने फायदे फिक्र तरित वन दुरुस दुनिया योग पानवान। बीजेपी कोर वरमुल योगा डे के सिलसिलस मज अक तकरीब हूं सांझ अत मौके पर वो तकरीर करने वाले दुरुस दुनिया लुक योगा सत फायदे हासिल करान। अनंतनाग सबुत खेल कूद महकम तरफ योगा डेस पे प्रोग्राम यथ मज कैचो नौजवानों तो जिले इंतजामिया क्यों अफसरों शिरकत कर अत मौके पे आई योग आसन तक। होपर आव हरी नवाज जमी स्पोर्ट्स कौंसल तरफ योग डे मनावन अत सिलसिलस मज आव प्रोग्राम करने मुनक्कद करनस मज आयुष महकमन अथवाज दुत। प्रोग्रामस पे जमिक डिविजनल कमिश्नर राघव लांगर खास मेहमान। खुनमु किस मिलिट्री स्टेशनस पे सब्ज योग तकरीब यथ मज फौजी एहलकारों
DDC وائس چیئرمین تو کونسل کیو ممبرو شرکت کر. رنگریٹس من واقع جیکلے سینٹرس من سپد یوگا ڈے کس سلسلس من اخ پروگرام یت من جیکلے ست وابستہ فوجی افسروں تو جوانوں شرکت کر. سری نگر کن مختلف علاقن من سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہتمام کر واریاہو لوکو یوگا تقریباً من شرکت کینچن تقریباً من کر سری نگر کے میئر جنید متو، ڈپٹی میئر پرویز احمد تو SMC کمشنر عامر اطہرن شرکت. J&K سپورٹس کونسل طرفہ یوگا ڈے کے سلسلس من سری نگر کی پروگرام منعقد کرنے اویوش مرکزی وزارت سند اشتراک ست منعقد یمن تقریباً من کر واریاہو لوکو شرکت. فوج طرف آو نہرو پارک اندر اخ یوگا پروگرام منعقد کرنے یت من نوجوانوں تو شریو جان تعداد من حصہ نیو. اقبال پارک مز تہ سپز فوج طرف انٹرنیشنل یوگا ڈے تقریب منعقد. ات تقریب مز تہ نیو لڑکو تو کوریو چکہ چاو سان حصہ. کپوار سپز یوگا ڈے کے سلسلس من کی تقریب ساری خود بڑ تقریب سپز بوائز ہائر سیکنڈری سکولس من یمیک سنز آیوش تو کھیل کود محکمہ کورمت. ات پروگرامس من کر سماج کن مختلف طبقن ست وابستہ لوکو شرکت. ملکس من کووڈ کن زیر علاج مریضن ہند تعداد مزید کم سپدت 7,2887 تام ووتمت. پتمن 24 گھنٹن دوران آئی 53,256 نو کیس برہ کن تو یہ تعداد پتمن 68 دہن من ساری کھت کم. ات دوران گئی 68,000 کھت زیادہ مریض صحتیاب سپدن شرح مزید بہتر سپدت 96.63% سپدمت. پتمن 24 گھنٹن دوران گئی 1,422 نفر کرونا ست فوت. یپر ملک گیر ویکسینیشن مہم تحت ونس تام 28 کروڑ کھت زیادہ نفرن ویکسین کرنے آمت. ملکس اندر سپد ازکہ پہ ویکسینیشن مہم ہند بیاکھ مرحلہ شروع یتھ تحت 18 وری کھت زیادہ وٲنٛسہِ ہندس پرٛٮ۪تھ شخصس مرکز کووڈ ویکسین مفت فراہم کرِ. وزیر اعظمن یم رٮ۪تہٕ 7 تٲریخ امیک اعلان کورمت. ظٲہر چھُ سپدان زِ امہِ نوِ پالسی سۭتۍ پیٚیہِ سرکارس پٮ۪ٹھ مزید 15,000 کروڑ رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ بار. مرکز کرِ مٲلی حنامتن ویکسینن پٮ۪ٹھ 5% GST تہِ ادا. ازکہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن تمام سرکٲرۍ مرکزن پٮ۪ٹھ 18 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ سٲری نفر مفت ویکسین کرنٲوِتھ. ویکسین مہم مز وسجار دن کس سلسلس مز آئی دوردرشن کن تمام کیندرن مز ویکسینیشن کیمپ منعقد کرنا. یتھ دوران دوردرشن کن ملازمن کرونا ویکسین کرنا آئے. سری نگر کس چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر جمیل احمد سن سربراہی مز آو سری نگر کس دوردرشن کیندرس مز تہ اخ ویکسین کیمپ لاگنے یتھ مز کیندر کن ملازمن کرونا ویکسین کرنا آئے. کیمپک دس تل کیندرک سربراہ DDG NV رمناہن. ات موقع پہ ون CMO'n زِ کرونا کاپہ رٹنے خاطر تو امیک پھہلاؤ رکاونے باپت ویکسین اک کارگر ہتھیار. کے بارے میں جو آپ کو یہ سوشل میڈیا سے آپ کو رومرس آ رہے ہیں ان پہ مت دھیان دیجیے. جو یہ رومرس ہیں ان سائنٹیفک ہیں، بائسڈ ہیں، مطلب جن میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آج کے ڈیٹ میں ہم نے 3 لاکھ سے اوپر یہ ویکسین کیے ہیں. تو یہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ویکسین کیا، مجھے کوئی ریئیکشن نہیں ہوئی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ویکسین اس پینڈیمک کو ختم کرنے کے لیے ایک بیسک مطلب ہتھیار ہے. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن تل آز کٹرس مز کووڈ ویکسین چہ توثیق کرنے آمچہ مہم دس. تمو وون ات موقع پہ زِ ملکس مز آئی ونس تام کووڈ مختلف ویکسینک الہ پلہ 30 کروڑ ڈوز دنہ. گاندربل ضلع من کووڈ مثبت بیمارن ہند شرح کم سپدت 1.5% تام ووتمت. ضلع من کووڈ صورت حالس متعلق زانکاری دِوان وون گاندربلک ڈپٹی کمشنرن زِ یوٚدوے ضلع من کووڈ کرفیو تلنہٕ آمت تاہم روز رٲژ دوران کرفیو جاری تو لکن آسہِ کووڈ رہنما اصولن پہ سختی سان عمل کرن. کولگامک ڈپٹی کمشنرن کور ضلع کن مختلف ویکسین مرکزن تو بازرن ہند معائنہ. تمو وون زِ ویکسینیشن مہم مز وُژھ اننہٕ باپت کرونا صورت حال نظر تل تھوت یہ سالانہ امرناتھ یاترا منسوخ کرنے آمز. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن أکس ٹویٹس من وونمت زِ شرائن بورڈ کٮ۪ن ممبرن ست صلاح مشورٕ کرنے پتہٕ آو یہ امرناتھ یاترا منسوخ کرنُک فٲصلہٕ کرنے. تاہم ووٚن تِمو زِ امرناتھ گۄپھایہِ منٛز یِن یاترایہِ سۭتۍ رٔلِتھ مذہبی رسم انجام دِنہٕ. لیفٹنٹ گورنرن ووٚن زِ انسٲنی زُوَن رٲچھ کرنس چھِ گۄڈٕ انوٲرۍ دِنہٕ یِوان.
لیفٹنٹ گورنر سند مشیر بشیر خان ہز أکس میٹنگ من سیاحت محکمہ کس کامہ کارس سام تمو دت افسرن ہدایت ز سیاحتی سروس من گژھِ بہتری اننہٕ ین تو نوین سیاحتی جائن ہز گژھِ نشاندہی کرنہٕ ین سیاحت محکمک سیکرٹرین وون ات موقعس پہ ٹریول ٹریڈس ست وابستہ لکن 65% ویکسینیشن مکمل کرنے آمت مشیرن دت ہدایت ز باقی پڑا لکن تہ گژھِ ویکسین کرنہٕ یون تمو وون افسرن ز سیاحتی جائن پہ لکن ہند رش آسن نظر تل تھوت کووڈ پروٹوکالس نسبت حس روزنٕچ ضرورت جموں کشمیر ہائی کورٹک جج جسٹس علی محمد باغریَن تل سری نگر ضلع عدالت من ای سیوا کیندر تو ودک سیوا کیندرس 10 ات موقعس پہ آو ای لرننگ چیلنجز تو کامیابی پر زانکاری پروگرام منعقد کرنا ات موقعس پہ دویمو ججو علاوہ سری نگرک ڈپٹی کمشنر تو سکول ایجوکیشنک ڈائریکٹر تہ موجود سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوزن مرکزی سرکارس کٹ کڑان وونمت ز جموں کشمیرس ریاستک درجہ بحال کرنک مرکزک اراد آس توتام بے فائدہ یوتام نہ ات من دفعہ 370 تو 75A شامل آ تمو اکس بیانس من وونمت ز لکن خاطر اصل مسئلہ یہ تمو وون ز خصوصی درجہ یوتام نہ بحال کرنے یی توتام آس لکن کان تہ فیصلہ منظور نیشنل کانفرنسک صدر فاروق عبداللہ سند صدارت من رود پارٹی ہند سینئر لیڈرن ہند اجلاس آز جاری یت من وزیر اعظم سند صدارت من سپدن واجنہ کل جماعتی میٹنگ اندر پارٹی ہند شمولیت کرنے کن مختلف گوشن دال دن آو پارٹی پریس بیان مطابق آو نمون ات سلسلس من کان تہ حتمی فیصلہ کرنے تو اجلاس روز پگہ تہ جاری آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی حد بندی کمیشنس من سکھ گجر تو پہاڑی نمائندہ مشورس من شامل کرنے مطالبہ کورمت اکس بیانس من سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی ہند چیئرمین جگموہن سنگھ ریناہن وونمت ز مختلف اقلیتن ہند ممبر ہرگاہ نظر انداز کرنے آئے تیل سپدن کمیشنک فیصلہ بسود ثابت تمو وون ز اقلیتن ہند ممبر کمیشنس من ننین ست سپدن تم سڑکن پہ نیرنس پہ مجبور نیشنل کانفرنسک پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودین سرکارس مغل روڈس پہ لکچن مسافر گاڑین سان ٹریفک بلا خلل نقل و حمل یقینی بناونچ منگ کرمت اکس بیانس من تمو وونمت ز وتہ پہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹس پہ عائد پابندیو ست لکن سخت مشکلات ویتراون پیوان شہر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورکو ڈاکٹر اکس 40 ورس بیمارس دلک مشکل آپریشن کرت بیاکھ اخ سنگ میل طے کورمت تفصیلو مطابق آو کی کال برو عبدالرشید ناوک اخ بیمار سخت بخار تو تیر کھسنچ شکایت پتہ سورکس میڈیکل انسٹیٹیوٹس من داخل کرنا جس ابتدائی تشخیص پتہ دل کس تو گردن ہندس دادس من مبتلا لبنہ آو ڈاکٹر غلام نبی لون سن سربراہی مز کور CVTS شعبہ کے ڈاکٹرو امس بیمارس دلک کامیاب آپریشن تو پتہ آو صحت یاب سپدن پتہ یہ بیمار ہسپتال پہ گھر سوزن میڈیکل انسٹیٹیوٹک سربراہ ڈاکٹر AG اہنگرن بیمارس کامیاب آپریشن کرنے باپت ڈاکٹرن ہندس ٹیمس مبارک کورمت تمو وون ز امہ قسم کس آپریشنس پہ قریباً 20 لچھ روپیہ خرچ تاہم سورکس میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز آو آیوشمان بھارت سکیم تحت ات پہ دون 3 لچھ روپیہ خرچ موسمیات محکمہ چہ پیشن گوئی مطابق من پگہ شام تام سوت رود پینک امکان سری نگر دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 27.6 ڈگری سیلسیس تو رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس جمعہ دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس تو رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن مزید خبرن ہز تفصیل زاننے خاطر ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت فی الحال دیو اجازت خدایس حوالہ میں کووڈ-19 سے افیکٹ ہوا ہوں شاید 10-15 دن پہلے بعد میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آیا یہاں پہ میں نے کچھ الگ ڈنگ کا ایک یہ میڈیکلز کی ایک کوشش دیکھی میں نے جس میں انہوں نے جو خود بیمار تھے انہوں نے بہت حد تک ہمیں دیکھ بھال کرنے لک آفٹر کرنے کی کوشش کی مطلب جب بھی ہمیں کسی دوائی کی ضرورت پڑتی تھی یا کسی انجیکشن کی ضرورت پڑتی تھی اس حالت میں وہ ہمارے ارد گرد آتی اور یہ تو ان کو تھا پتہ کہ ہم پازیٹیو ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ بالکل جس طرح گھر میں ہمارے اپنے پیرنٹ بہن بھائی سب بچے اپنے ساتھ آتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے ساتھ پیش آئے میں سب یہاں کا اسٹاف یہاں کے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف یہاں کے سسٹرز یہاں کے وہ چھوٹے جو صفائی کرمچاری ہے ان سب کا میں تہہ دل شکر گزار ہوں اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے خاص کر ہماری ڈسٹرکٹ کا یہ تاج یہ ہاسپٹل آج مجھے پہلی بار یہ فیل ہو رہا ہے میں فخر کر رہا ہوں ہاں ہمیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں کوئی دیکھنے والا ہے.
आयुष्मान भारत हो, आयुष्मान हो। बीमारी से ना घबराएं, नजदीक के सीएससी ऑपरेटर या इम्पैनल्ड अस्पताल में आएं। आयुष्मान भारत PMJAY सेहत का गोल्डन कार्ड बनवाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट हेल्थ एजेंसी JNK। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।